Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Balma on be bela jelen fo ka bela jelen to kremman tala. Bidon no ye sungolo le 12 1441. To be bien le 29 avril 2020. An wulila an sera an ka cɛkɔrɔba ma an fa an ka imamu Sheikh Usman Kuma hafizahullah. Ni Ala sɔnna inshallah n balimaw ɲininkali damadama b'an bolo ka ɲɛsin an fa ma an ka imam ma sunkalo hukumu kɔnɔna la inshallah. Ustaz, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, ɲininkali min b'an bolo bi i b'a dɔn sun bɛ daminɛ ni suguridun ye nka suguridunbaliya a bɛ sun tiɲɛ wa? Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Sun bɛ daminɛ ni suguri ye nka fɛn wɛrɛ bɛ sun bɛ daminɛ ni o ye ka kɔn suguri ye hali n'o tɛ kɛwale ye o ye ŋaniya ye. Ayiwa ala ko bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ŋaniya de kan, o de bɛ kɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ye. O tuma sun a ŋaniya bɛ sigi kabiri a ma se, kabiri ye sun daminɛ na. Ayiwa nka waleyali la sa sun bɛ daminɛ ni suguridun ye. Suguridun o de ye sunna ye, o ye alakira taabolo sallallahu alaihi wa sallam. Suguridun baraji b'a la nka suguridunbaliya a tɛ sun tiɲɛ, a tɛ fɛn kɛ sun na, nka suguridunbaga bɛ baraji min sɔrɔ e suguridunbali tɛ o ɲɔgɔn baraji sɔrɔ. Suguridunbaga o ye baara kɛ ni alakira ka sunna ye sallallahu alaihi wa sallam. O tuma min bɛ suguri dun o bɛ o baraji sɔrɔ, min tɛ suguri dun o to o baraji sɔrɔ, parce que kira sallallahu alaihi wa sallam a ladege cogo de don. Kira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam a ko tasaharu fa inna fi suhuri baraka, ko an ka suguri dun barika bɛ suguri la. O tuma kira kun b'a kɛ sallallahu alaihi wa sallam, a tilala k'a fɔ an k'a kɛ mɛ wajibi tɛ nka a kanunen don. O tuma a kɛli fana baraji b'a la, alabato fan fɛ baraji ba tɛ a la. A kɛbaliya i t'a baraji kɔni sɔrɔ, a baraji tɛ fara i ka sun kan, nka a dunbaliya a tɛ sun tiɲɛ. Nka dunni o de ye sunna ye, o de ye baraji dafalen ye. A dunbaliya i y'o baraji jɛ nka i ka sun ka ɲi. O tuma n'an ko suguridun sunna do baraji do, suguridunbaliya ayiwa i y'a sunna kɔni jɛ, i y'a baraji jɛ nka a t'i ka sun tiɲɛ. O tuma suguridunbaliya m'i ka fɛn sun tiɲɛ nka i y'a baraji kɔni jɛ. Suguri yɛrɛ dun waati fana ye jumɛn ye? Suguri dun waati ye su kɔnɔna de ye, kabiri ni su tilancɛ tɛmɛna ka ban suguri dun waati a sera. An bɛ se k'a fɔ o ye jumɛn ye? Ni 0 heure mana tɛmɛ suguri dun waati a daminɛna. Minuit mana se ka ban suguri dun waati o tɛmɛna. Nka ka kɔn minuit ɲɛ i bɛ fɛn fɛn dɔn o bɛɛ bɛ jate surafana de ye. I n'a fɔ Imam Nawawi y'o fɔ cogo min na, o cogo kelen na Khalilu Sharhaba tigi y'a fɔ n'o ye Dusuki ye, o fana ye o kuma kelen fɔ ani dɔnnikɛlaw caman. O tuma ka kɔn su tilancɛ ɲɛ i bɛ dumuni minnu kɛ olu tɛ suguri ye, olu bɛ don surafana la. Su tilancɛ mana tɛmɛ ni minuit tɛmɛna ka ban, ayiwa n'i ye min dun ni suguri ŋaniya o ye suguri ye. O kɔrɔ ye i ka sun daminɛna kabiri yen kɛwale la. O tuma suguri dun k'a ta minuit la ka taa bila fo salatu weleli masurunya na, o bɛɛ lajɛlen ye suguri dun waati ye. Par exemple n'a sɔrɔ salatu fɔlɔ bɛ wele 5 heures du matin, o tuma
k'a ta 0 heure tɛmɛnen kɔfɛ la k'a ta 0 heure la ka na bila fo ayiwa 5 heures moins nin bɛɛ ye suguri dun waati ye ni salatu kɔni bɛ wele 5 heures la i bɛ tila ka kɔn 5 heures ɲɛ ni miniti 5 ɲɔgɔn ye o tuma o de ye suguri dun waati ye nka suguri dun waati min fana baraji ka bon ni kira sallallahu alaihi wasallam n'a kun b'o de kɛ fana i ka laɲini kun y'o ye o de ye suguri dun a ka gɛrɛ fajiri waati la c'est-à-dire i ka tila ka sɔrɔ salatu weli man jan o suguri dun o de nafa ka bon o de ɲininen fana bɛ o de baraji ka bon en tant que n'a bɛ gɛrɛ fajiri la o de fana laɲininen bɛ nka k'a ta minui kɔni mana tɛmɛ kaban ka n'a bila fo salatu bɛna wele nin bɛɛ lajɛlen ye suguri waati ka kɔn o ɲɛ o ye surafana de ye i n'a fɔ Imam Nawawi y'a fɔ cogo min na Majmu kɔnɔ a bɛ i n'a fɔ ayiwa Dusuki fana y'a fɔ Khallu Sharha kɔnɔ cogo min na o tuma o ye a suguri dun a sariyaw n'a a taabolo fanfɛla ye nka fɛn min ye suguri dun ye a nafa fana diinɛ fanfɛla fɛ o ye baraji i b'a baraji sɔrɔ fɛn min ye taabolo wɛrɛw ye sun kɔnɔ kɛnɛya fanfɛ ani mun na alakira ko sallallahu alaihi wasallam an ka suguri dun barika bɛ suguri la kira y'o fɔ sallallahu alaihi wasallam barika de bɛ suguri a ye suguri dun barika bɛ suguri la o tuma sunna de don ani suguri kan ka kɛ fɛn sugu jumɛn ye suguri yɛrɛ kan ka kɛ dumuni sugu jumɛn ye kira ko sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi suhuri baraka ko an ka suguri dun barika de bɛ suguri la o kɔrɔ ye suguri important barika b'a la cogo di kɛnɛya tigilamɔgɔw ye o walanwala ni daraka dun ye suguri bɛ i n'a fɔ daraka di n'i ma sun i bɛ daraka min dun daraka de important ka tɛmɛ ayiwa dumunikɛ waati bɛɛ lajɛlen kan ni sunnen tɛ daraka de important ka tɛmɛ dumunikɛ waati bɛɛ lajɛlen kan a important ka tɛmɛ tilafana kan a important kuma ma se wulalafana kan o sansi yan yɔrɔ la mɔgɔ caman tɛ daraka dun dɛ daraka dunbaliya bɛ bana caman se hadamaden ma a bɛ se ka i ka dusukun se mɔgɔ ma a bɛ se ka tension se mɔgɔ ma a bɛ se ka ko caman vɛnnu a bɛ vɛnni problème lase mɔgɔ ma a bɛ se ka hali cerveau problème lase mɔgɔ ma daraka dunbaliya kɛnɛya taabolo fɛ a man ɲi daraka kan ka dun de a mana kɛ cogo o cogo i ka daraka dun i bɛ se ka pan tilelafana kunna i bɛ se ka pan surafana kunna nka daraka mɔgɔ man kan pan daraka kunna o tuma daraka dun important de ɲɛnamaya kɔnɔ mun kosɔn hadamaden ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kuma na o cogoya kelen na suguri dun fana important don o cogoya kelen na ka départ kɛ ni suguri ye a bɛ i n'a fɔ ka départ kɛ ni daraka ye mɔgɔ man kan ka pan daraka dun kunna suguri dun de bɛ bila daraka nɔ suguri dun ani daraka de ye kelen o tuma i man kan ka pan daraka kunna cogo min na i man kan ka pan suguri fana kunna o cogo kelen o tuma suguri dun c'est très important a important don kɛnɛya tigilamɔgɔ de ye o kira kɔni y'a fɔ kuma bakuruba kelen sallallahu alaihi wasallam ko a ye suguri dun barikaba de bɛ suguri la kɛnɛya tigilamɔgɔ fana y'a fɔ a ye daraka dun a kana pan daraka kunna daraka de ye mɔgɔ ka départ ɲuman ye daraka ye mɔgɔ ka départ ɲuman ye cogo min na tile kɔnɔ o tuma suguri fana ye départ ɲuman ye tile kɔnɔ o cogoya kelen na différence foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ bon surtout suguri départ ya yɔrɔ o fanga ka bon ka tɛmɛ daraka kan parce que suguri i bɛna baara gɛlɛn dɔ de daminɛ tile kɔnɔ o tuma fo ka labɛn sabati de o labɛn fɔlɔ ye bɛ sabati ni jumɛn ye o ye suguri ye parce que i bɛna dɔnta de daminɛ bon daraka dun a dunni important don dɛ nka a bɛ se ka kɛ i bɛ daraka dun mais fɛn gɛlɛn t'i ɲɛ parce que i bɛ se ka dumuni kɛ midi i bɛ se ka dumuni kɛ 11h mɔgɔ n'a ta o ta daraka dun mais suguri dun i bɛna baara gɛlɛn daminɛ farikolo bɛna baara gɛlɛn daminɛ hali ni e yɛrɛ tɛna baara gɛlɛn daminɛ farikolo bɛna baara gɛlɛn de daminɛ parce que a bɛna kɔngɔ muɲuni de daminɛ ka tile bɛɛ kɛ o la
o ye farikolo kan baara gɛlɛn de ye f'a ka labɛn sabati a kama. O labɛn sabatili fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye? O ye suguridun de ye. Suguridun importanen don ka d'a kan n'i bɛ taa dugu la i b'i labɛn. I b'i labɛn domaine bɛɛ lajɛlen na. O tuma n'i bɛna sun fana don, suguridun de y'i ka labɛn ye. I man kan ka pan kunna cogo si la. I man kan ka pan kunna de. I ka tile énergie de don. Énergie don ka d'a kan a énergie bɛ taa ban yɔrɔ min farikolo la, a taara a bɛna nɔgɔya, o ye kɔngɔ bɛ n'i minɛ waati min. I bɛ suguri dun, suguri b'a ka baara kɛ farikolo la. O ye jumɛn ye? A bɛ farikolo labalo, ka farikolo laɲaga, ka fanga di farikolo ma, ka fanga don farikolo la. Farikolo kan ka baara fɛn o fɛn kɛ dun ka fa waati la, a b'o bɛɛ kɛ ni suguri ye. O tuma ni e kɔngɔtɔ ye sun daminɛ, farikolo tɛ se k'o baara kɛ ka ɲɛ o. Tɛ se k'o baara kɛ ka ɲɛ. O tuma suguri in b'a to farikolo bɛ baara kɛ ka ɲɛ fɔlɔ. Ayiwa, dumuni o b'a labaara ka énergie d'a ma, ka fanga d'a ma, fo ka taa balo bɛ ban furu kɔnɔ, balo bɛ ban nugu kɔnɔ, kɔngɔ bɛ sɔrɔ ka hadamaden minɛ farikolo minɛ. O tuma ni kɔngɔ y'i minɛ, baara wɛrɛ de daminɛna. O baara wɛrɛ min daminɛna, o ye kɔnɔna baara de ye. Farikolo ka kɔnɔna baara de y'o ye. Farikolo yɛrɛ fan bɛɛ lajɛlen bɛ baara dɔw kɛ k'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ farikolo la. U bɛ baaraw kɛ k'a sɔrɔ kɔngɔ kɔnɔna na, k'a ta midi la, ni kɔngɔ ye hadamaden minɛ ka kɔngɔ k'i sɛgɛn ka ban, farikolo ye baara wɛrɛw de daminɛ min ni dun ka fa waati baara tɛ kelen ye. O tuma a b'o baara min minɛ sa, a bɛ se ka heure 6, heure 7 kɛ o baara la. Farikolo bɛ kabako baaraw kɛ suntɔ kɔngɔtɔ waati, baara min médecine tɛ se k'a kɛ, chirurgie tɛ se k'a kɛ kosɛbɛ. Parce que i farikolo fan bɛɛ lajɛlen bɛ yugu-yugu, bɛ jugu-jugu. Fɛn o fɛn man kan ka to yen, o bɛɛ bɛ furan ka bɔ yen. O tuma ni chirurgie tɛ, ni opération tɛ, olu tɛ se ka kɛ. Ni anesthésie tɛ, olu tɛ se ka kɛ. Ni coma tɛ, olu tɛ se ka kɛ. Nka sun kɔnɔna na, kɔngɔ min bɛ hadamaden minɛ, nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ. Baaraw de bɛ kɛ min ye chirurgie baaraw ye. Baaraw bɛ kɛ min tɛ se ka kɛ fo anesthésie ka kɛ mɔgɔ la. Baaraw de bɛ kɛ farikolo kɔnɔ min tɛ se ka kɛ fo i ka taa kɔma la. Mais sun kɔngɔ kɔnɔna na, wulafɛla la ka taa tilegan na ka taa fo suntigɛ waati la, o b'a sɔrɔ kɔngɔ bɛ ka hadamaden minɛ, a bɛ k'i sɛgɛn. Farikolo bɛ ka baaraw de kɛ min kun tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ i falen don. O tuma kabako baaraw de bɛ kɛ farikolo kɔnɔna na, a caman, sigiyɔrɔma caman. Farikolo motɛri fan bɛɛ lajɛlen bɛ baara dɔw kɛ sun kɔnɔna na min ye hadamaden ka kɛnɛya ye, o bɛ sabati. Farikolo ka lafiya, o bɛ sabati. Farikolo ayiwa a ka fɛgɛnya ani ka kurakuraya, o bɛɛ lajɛlen bɛ sabati. Mais o ka kɛ ka ɲɛ f'a k'a sɔrɔ i ye suguri dun. K'a sɔrɔ i ye suguri dun. N'a sɔrɔ i ma suguri dun, o kɛli a bɛ kɛ dɛ, nka a bɛ gɛlɛya dɔɔnin. Ka d'a kan o bɛ i n'a fɔ dugutaagala min a ye dugutaagala ka sɔrɔ a ma labɛn foyi sabati. Voilà, a bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ sira kɔnɔ. O ye o cogoya de ye. O tuma suguri, kira y'a fɔ ko a important de sallallahu alaihi wasallam, a ko a ye suguri don, barika b'a la. Kɛnɛya tigilamɔgɔw fana y'a fɔ, kana pan daraka kunna. Daraka don, barika bɛ daraka la. Daraka de y'i ka énergie fɔlɔ-fɔlɔ ye. A b'i lase yɔrɔ la, ni daraka tɛ, i kun tɛ se ka se o yɔrɔ la. Parce que i kɔngɔtɔ man kan ka tile daminɛ. O tuma kɔngɔtɔ fana man kan ka sun daminɛ, ka d'a kan sun daminɛ ye tile daminɛ de ye. O tuma o bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye, a bɛɛ ye fɛn kelen ye. O tuma kira ka kuma ye sallallahu alaihi wasallam, n'o ye a ye suguri dun importance fɔ, kɛnɛya tigilamɔgɔw fana ye daraka dun importance fɔ. Mɔgɔ man kan ka pan suguri kunna i n'a fɔ i man kan ka pan daraka kunna cogo min na. Baara min kan ka kɛ farikolo la, daraka dun de bɛ o ɲɛsigi. I n'a fɔ suguri dun fana bɛ o ɲɛsigi cogo min na sun kɔnɔ. Wabillahi ta'ala tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi.